सड़क हादसे में 45 वर्षीय दिलीप राम बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और दिलीप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। दिलीप दैनिक मजदूरी का काम करता है। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा निवासी 45 वर्षीय दिलीप राम सड़क हादसे में शुक्रवार रात बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को खबर दिए जाने के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाई। जानकारी के अनुसार दिलीप राम दैनिक मजदूरी का काम करता है। विगत शुक्रवार रात वो बाइक से कहीं जा रहा था और इसी दौरान शिशु बागान स्थित पानी टंकी के पास लगी पोल में उसने जोरदार धक्का दे मारा, जिसकी वजह से दिलीप बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद दिलीप के परिवार वाले उसे बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरी जगह निजी अस्पताल में भर्ती करवाए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के रविंद्र भवन में शनिवार तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी विधायकों और टीएमसी नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इसके बाद करीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया। पूरे राज्य के साथ साथ 28 अगस्त ऐतिहासिक तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस बांकुड़ा में भी मनाया जा रहा है। बांकुड़ा तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से रविंद्र भवन में एक वर्चुअल कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभानेत्री के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्य रखे। इस दिन रविंद्र भवन में तृणमूल छात्र परिषद जिला अध्यक्ष तीर्थंकर कुंडू, खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी, तालडांगा विधायक अरूप चक्रवर्ती, जिला परिषद सभाधिपति तथा रायपुर के विधायक मृत्युंजय मुर्मू, बरजोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी, तृणमूल जिला अध्यक्ष दिव्येंदु सिंह महापात्र सहित तृणमूल छात्र परिषद के कई नेता उपस्थित थे। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर छात्रों की भीड़ देखने लायक थी। रविंद्र भवन के बाहर तक छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। कार्यक्रम के शुरुआत में जिला के विभिन्न टीएमसी नेताओं और विधायकों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। उसके बाद 2:30 पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को आगामी दिन सभी तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य पालन करेंगे। বিরোধী দল থেকে 30 বছর প্রাণ কাটা পরিশ্রম করেছে, সারা শরীরে রক্ত ঝরেছে, লাঠি গুলি বোমা কিছুই বাকি যায়নি। কুকথা অকথা কুকথ্য কুতথ্য কুসত্য তা সত্য মনে রাখবেন আমাদের প্রধান কাজ। তাই দিল্লি যখন আমাদের সাথে রাজনীতিতে পারে না, দিল্লি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার তখন এজেন্সি রেলিয়ে দিয়ে, আর আজকাল লজ্জা লাগে আমার। হিউম্যান রাইটস কমিশন আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান জানাই। এই হিউম্যান রাইটস কমিশন করবার জন্য আমি কলকাতার বুকে অনেক ছাত্রছাত্রীরা জানেন না, জনপদ দরবার বইটা পড়বেন, দেখবেন তাতে আছে। আমি 21 দিন ধর্ণা করেছিলাম রাস্তায়। সেই শিক্ষাগুরুদের সকলকেও আমাদের প্রণাম, আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজনীতি, যুব রাজনীতি এমনই রাজনীতি যা শিকড়ের গভীরে নিমজ্জিত। আমাদের সকলে কেন আমরা মামাটি মানুষের কথাটা বলেছিলাম বলুন তো? কেনই বা আমরা জয় বাংলা বলি? কেনই বা আমরা বলি খেলা হবে? কেনই বা আমরা বলি বন্দে মাতরম? কেনই বা আমরা বলি জয় হিন্দ? নেতাজি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, নজরুল সবাইকে নিয়ে, আম্বেদকর সবাইকে নিয়ে আমরা কেন চলি? তার কারণ আমরা মনে করি অবহেলিত মানুষ, অসহায় মানুষ, মাটির মানুষ, দরিদ্রতম মানুষ, সাধারণ মানুষ, সব ধর্মের মানুষ সবাইকে নিয়ে চলবার যারা শুরু করে সেটা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তারাই। যে সমস্ত কার্যকলাপ রয়েছে সেগুলিতে যাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ অংশগ্রহণ করতে পারে সেই আহ্বানটুকু রেখে প্রত্যেককে আর একবার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, নমস্কার, ভালোবাসা এবং বাংলাদেশের সবার অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার যাকে আহ্বান করব, তিনি মহোদয় থেকে শুরু করে যার থেকে দিক নির্দেশিকা নেব বলে আমরা সকলে আজকে এই ভার্চুয়াল সভায় চোখ রেখেছি।
আমাদের সকলের দলনেত্রী, জনগণ মনোধিনায়িকা, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই আমাদের সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমার পূর্ববর্তী বক্তা যারা বক্তব্য রেখেছেন, দলের মহাসচিব, নেত্রীর দীর্ঘদিনের সতীর্থ সহকর্মী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আমরা প্রতি বছর এই ঐতিহাসিক 28শে অগস্ট ছাত্র সমাবেশ আমরা প্রতি বছর কলকাতার মেয়র রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সমবেত হই আমাদের নেতৃত্ব থেকে বার্তা এবং দিক নির্দেশিকা নেব বলে। কিন্তু গত বছর এবং এবছর কোভিড অতিমারির কারণে গত বছর প্রথম ওয়েভ এবং এবছর দ্বিতীয় ওয়েভ, সেকেন্ড ওয়েভের কারণে আমাদের এই সভা আমরা ভার্চুয়ালি করছি। আমি ধন্যবাদ জানাই ছাত্র যুব সমাজের সকল প্রতিনিধিকে যারা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন এবং এই বিপুল লড়াইয়ে 2021-এর যে নির্বাচন ছিল, ছাত্র যুবর যে ভূমিকা ছিল এক কথায় অনবদ্য এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি ছিলাম এবং ছাত্র যুব যে ভূমিকা এই নির্বাচনে পালন করেছে, নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে এক বুক আবেগ অহংকার নিয়ে জোড়া ফুলের পতাকা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শকে পথ চলার পাথেয় এবং প্রেরণা করে যেভাবে আপনারা লড়াই করেছেন, আমি প্রত্যেক কর্মীকে, সমর্থককে, দলের প্রত্যেক বুথ স্তরের কর্মীকে আমি নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাচ্ছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के आमरासोता पंचायत में अब तक सीपीआईएम का दखल दिलाने वाली लड़ाकू नेत्री सीमा बावरी और मुन्नी बेगम ने अब टीएमसी की राह पकड़ ली है। विगत 22 अगस्त युवा तृणमूल राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष का हाथ पकड़कर तृणमूल का इन्होंने झंडा थाम लिया। इसके बाद सीपीआईएम कर्मी और नेता एक दूसरे पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण इलाके के 6 ग्राम पंचायतों में आमरासोता ग्राम पंचायत सीपीआईएम का गढ़ माना जाता था। 2018 के 14 मई को पंचायत चुनाव के दौरान इस आमरासोता ग्राम पंचायत को बचाने में सीपीआईएम कामयाब रही थी। पंचायत चुनाव के दौरान एक के बाद एक पंचायत तृणमूल के दखल में चले गए। कहीं पंचायत चुनाव के बाद तो कहीं बिना प्रतिद्वंदी ही तृणमूल चुनाव जीत गई थी। इस दौरान रानीगंज ब्लॉक के आमरासोता ग्राम पंचायत अंतर्गत बासड़ा इलाके में बम गोली की परवाह न करते हुए माकपा उम्मीदवार सीमा बावरी, मुन्नी बेगम ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कमर कसते हुए चुनाव के दिन ग्रामीणों को साथ लेकर हाथ में झाड़ू डंडा लेकर बूथ दखल करने आए बदमाशों को खदेड़ दिया था और दोबारा चुनाव कराने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद जो परिणाम सामने आए उसमें 5 सीटों में से 4 सीटें सीपीआईएम के खाते में गई थी। लेकिन अब यही दोनों महिला योद्धा सीपीआईएम छोड़कर तृणमूल की राह पकड़ ली है। 22 अगस्त आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में युवा तृणमूल राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष का हाथ पकड़कर सीमा बावरी और मुन्नी बेगम ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी का झंडा थाम लिया। वहीं आमरासोता ग्राम पंचायत प्रधान निनेश बावरी भी शनिवार को आसनसोल स्थित रविंद्र भवन में टीएमसी के आयोजित कार्यक्रम में खुद के टीएमसी में योगदान दिए जाने की बात को स्वीकार किए हैं। सीपीआईएम से टीएमसी में योगदान दिए जाने की बात को लेकर रानीगंज के पूर्व माकपा विधायक रुनु दत्ता का कहना है कि आर्थिक लालच देकर उन्हें टीएमसी में योगदान दिलाए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वहीं इस बात को नकारते हुए टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू का कहना है कि टीएमसी पर लगाए गए आरोप गलत है। सच तो ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कामों से प्रेरित होकर दूसरे दल के लोग टीएमसी में योगदान दे रहे हैं। माकपा का पूरे राज्य में अस्तित्व ही अब समाप्त हो चुका है। निमचा जल्दी आसो निमचा ये दीदी के समर्थन জানাবেন ও আপনার কি প্রোগ্রামে পরে লাইনে আসবেন সবাই দিদিকে সমর্থন জানাবেন। প্রথম প্রোগ্রাম আপনার কি জয়েনিং নিমচা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যে আসছেন আসুন। अरे भाई उसको रास्ता दिन ना, थोड़ा रास्ता दिन, এটা রাস্তা দিন না, সবাই ওয়া জামে দাঁড়িয়েছে প্লিজ। যে টেলিফোন দুলছে এটা সাইড দিন সবাইকে যে জয়েন করছে নিমচা গ্রাম পঞ্চায়েত। যাও এই সামনে খালি করে দে কোচি एक सामने सभा की गाली करो ना, जो जॉइंट हो उसको जाते दो। ए विधान ए पूछो दीदी आपने विधान अच्छे ए विधान
নিমচা গ্রাম পঞ্চায়েত ভোট দিতে দিব না, আমরা বাইরে থেকে লোক এনে আমরা ভোট করাবো। গ্রামের মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না এখানে। বহিরাগতরা কি এসেছিল? হ্যাঁ, এখানে পুরো স্কুলটা পুরো ক্যাপচার করেছিল, অনেক ছিল, বাইরে ছিল, কুয়োতলা ছিল। কোনটা বম ফেলেছে ওরা? 8-10টা হবে বোম ফেলেছে। ওই দিকে যাই না, মানে কারো কিছু লাগে না, তারা শুধু বোমটা ফেলেছিল। বোমটা ফুটাইলে হয়তো ভয়ে মানুষজন পালিয়ে যাবে, এটার জন্য তারা বোমটা ফেলেছে। আপনারা কি রুখে দাঁড়ালেন? আপনারা কি রুখে দাঁড়িয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি। মানে আপনি তৃণমূলে যোগ যোগদান করলেন, কি বিষয়টা নিয়ে এই ভাবনা চিন্তা? গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য, এলাকা যাতে আমাদের উন্নয়ন হয় এবং আমাদের বাসাড়া গ্রাম সত্যি মানে দীর্ঘদিন ধরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজের থেকে বঞ্চিত আছে, সেই উন্নয়নের জন্যই আমি আজ তৃণমূলে। কি কারণে বঞ্চিত? এর আগেও তো আপনার যখন তৃণমূলের সরকারি ছিল সেই সময় তো ওরা বাছড়ার উন্নয়ন হয়েছে দেখছি, আপনার যখন পঞ্চায়েত সময় ছিল। উন্নয়ন 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অনেক মানে আন্দোলন করে উন্নয়ন আমরা করেছি, মানে মানে সবসময় আমরা, যেহেতু আমাদের পঞ্চায়েতটা তো একটাই ছিল, তখন আমরা কোনো অত সেরকম সুযোগ সুবিধা পাইনি, যেমন অন্য পঞ্চায়েত গেলে যেমন পাচ্ছে সেরকম আমরা সুযোগ সুবিধা এখানে পাইনি। এই বিষয়টা মাথায় রেখে এরকম সিদ্ধান্ত। তো আমরা দেখেছিলাম 2018 সালে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল তখন আপনারা কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, বিরোধীদেরকে হটিয়েছিলেন, হ্যাঁ, বোম গুলির সামনে বুক পেতে লড়েছিলেন। এই সময়টার পরেও আজ হঠাৎ এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেন? কারণ পার্টির লোক আমার সঙ্গে যেটা করেছে সেটা তো অন্যায় করেছে না। পার্টির লোক কি অন্যায় করে? আমাকে দাঁড় করালো প্রধানভাবে, কিন্তু একটা প্রধান থেকে একটা মেম্বারের পথে ঠেলে দিল। সেটা আমার তো খুব হতেই পারে, যেহেতু আমি একটা মানুষ উপর দিক থেকে উপর দিকেই যাই, নিচের দিকে তো নামে না, কিন্তু আমাকে কি করছে একদম নিচের দিকে ফেলে দিচ্ছে। তো আমি তো 5 বছরে কোনো তো চুরি ডাকাতি করিনি, আমি তো মানুষের ভালোই করেছি। গোটা গ্রামের মানুষ যদি বলে যে সীমা বাড়ির প্রধান খারাপ ছিল, তখন আমি সেটা মেনে নেব। গোটা গ্রামের মানুষের কাছে আপনারা যান, সবাই একটাই কথা বলবে যে সীমা বাড়ির মতো প্রধান এখানে কেউ হতে পারে না। তো এখন কিন্তু পার্টির নেতৃত্ব বলছে যে টাকার প্রলোভনে চলে গেছে। ভুল কথা, এখন তো এটা বলে বেড়াবে কে যে পার্টিতে থাকলে ওরকম নানা রকম কথা আসবে কে, টাকার কথা বলছে নাকি মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে তার জন্য নাকি আপনি এরকম। না না, কোনো টাকা পয়সার গল্প নেই, পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে ওইখানে দিদির ওইখানে যেখানে আমরা গিয়েছিলাম শপথ নিলাম, টাকার লোভে যারা আসতে চাইছে তাদেরকে বাদ দাও, ওইখানে রেখে দাও, কারণ এখানে টাকা পয়সার কোনো গল্প নাই। তাহলে কি মনে করছেন এবারে? তো তাহলে এটা তৃণমূলের এখতিয়ারে হবে, কি মনে করেন? তৃণমূল হলে ভালো হবে, আমাদের পঞ্চায়েতে অনেক আপনাকে কি যেটা রয়েছে শিডিউল, হ্যাঁ, এসসি প্রধান হবে, তো ওনারা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? কারা? এখানে যে দলে আপনারা যুক্ত হয়েছেন তারা কি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনাকে প্রধান হিসেবে? হ্যাঁ। লাভ করেছেন, তারপর আজ হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত বদল, মত বদল, কি কারণে যদি একটু কথা বলেন? আমরা যে পঞ্চায়েত সিটটা দখল করেছিলাম, এটা ঐতিহাসিক একটা লড়াই ছিল, যাক আমরা সেই লড়াই লড়েছিলাম এবং লড়ে জিত অর্জন করেছিলাম। আমরা এখানে আমার সাথে জীবিত 5টা সংসদের মধ্যে আমরা 4টা সংসদকে জিততে পেরেছিলাম। প্রশ্ন হলো আজ আমি কেন দল বদল করছি? আমি যে 3.5 বছর ধরে পঞ্চায়েত পরিচালনা করছি, আমার কিছু লোকাল কিছু পার্টি নেতা আছে, কিছু
আমার কোনো এখানে ডিমান্ড নেই যে আমাকে এই প্রধান করতে হবে বা রাখতে হবে। আমি জাস্ট এই যে আমি শিক্ষা পেলাম এদের কাছ থেকে, আমাদের লোকাল যে কিছু নেতার কাছ থেকে, তার সেই জবাব দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মেন। আমি লাইফ টাইম সিপিএম পার্টি করেছি মানে একদম কংক্রিট মানে শক্তভাবে পার্টি করেছি, কিন্তু এরকম পরিবেশ আমি এই আশা কোনোদিনই করিনি। আমার পরিবারও এই আশা করে যে আমার পরিবারও এই নিয়ে অনেকবার বলেছে আমাকে যে তুমি যে পার্টি করছো, ইয়ে করছো, তোমার এগেছে গোটা টিমটা আছে, তোমার এগেছে, তুমি তো একা, তুমি কতক্ষণ তুমি লড়বে ওদের সাথে, কতক্ষণ তুমি লড়াই করবে ওদের সাথে? তুমি ও তো নানা রকম পয়েন্ট খুঁজে পড়েছে, একটা পয়েন্ট খুঁজে পড়েছে, একটা পয়েন্ট পাও না, তুই এটা করছি, ওইটা কেন করছি, এটা কেন করছি। আমি যে 3.5 বছর পঞ্চায়েত চালাচ্ছি, যে ডেভেলপমেন্টের কাজ করছি, মানে এক কথা যদি বলা যায় একদম জোর করে করেছি এগুলোকে, সব ম্যাক্সিমাম কাজে বাধা এসছে, তা সত্ত্বেও আমি করেছি। তাহলে আপনি কি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন? একদম, আমি তৃণমূলে এখন ফুল প্রিপারেশন নিয়েছি, ফুলের ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি তৃণমূল। আমরা দেখলাম আমরাসতা গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 সদস্য, মহিলা সদস্য মুন্নি বেগম আর সীমা সিং, তারা ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। তাহলে তো এই পঞ্চায়েত তো এখন তৃণমূলের দখলে চলে গেল, কি বলবেন? প্রথম কথা হচ্ছে এই 2 মহিলা আমাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে শোনার পর তাদের দলবিরোধী কাজের জন্য, বিশেষ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং তাদের সঙ্গে তাদেরকে যাওয়ার জন্য আমরা তাদের বহিষ্কার করে দিই, এটা কতদিন থেকে বহিষ্কার করে দিই। এবং যে 5 একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, প্রচণ্ড সন্ত্রাস, প্রচণ্ড পুরা পশ্চিমবাংলায় যখন সমস্ত জায়গায় পঞ্চায়েতে আমরা ক্যান্ডিডেট দিতে পারছি না, একতরফা ভোট করতে দিচ্ছে না, সেখানে বাঁশড়ার মানুষ, আমাদের কমরেডরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটা লড়াই তারা করেছিল এবং ঐতিহাসিক লড়াই তারা জিতেছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মহিলা অর্থের বিনিময় একদম পরিষ্কার হচ্ছে যে প্রচুর টাকা লেনদেন হয়েছে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না, অর্থের কাছে নিজের নীতি নৈতিকতা আদর্শ সব ত্যাগ করে পয়সার পেছনে তারা ছুটল এবং এই লড়াইয়ের যে ইতিহাস সেটাকে তারা নষ্ট করে দিল, ভেঙে দিল। এবং আমরা মনে রাখি, আমি জানি না এরপর ভোট হয়ে তাদের 3 জন যদি করতে পারে, আমাদের যদি করা। এই মহিলাদেরকে কি আগেই আপনারা বহিষ্কার করেছিলেন? নিঃসন্দেহে খবর যখনই আমরা পাই যে এরকম যোগাযোগ করছে, শত্রু শিবিরে তারা যাচ্ছে, যোগাযোগ করছে, টাকা পয়সা লেনদেন হচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বহিষ্কার করি। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এটা দুর্নীতি তো হয়েছেই, দুর্নীতি তো মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে, আমি জানি না কত টাকা, সেটা হচ্ছে যে লোকেরা বলতে পারবে, প্রচুর টাকা গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ জানে। এবং এই ঘটনা বাঁশড়া গ্রামের কোনো উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে, এটা নিয়ে কোনো একটা বিরাট হই হওয়া এমন কিছু না। বাঁশড়ার মানুষ এটাকে পছন্দ করে, এটা হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই যে বেইমানি, এক দলের হয়ে জিতলাম, মানুষ ভোট দিল, মানুষ তাকে সিপিএমের ক্যান্ডিডেট হিসেবে ভোট দিল, তার যদি সফলতা থাকতো তাহলে রেজিগনেশন করতে হতো, রেজিগনেশন হলো পঞ্চায়েতে আবার নির্বাচিত হয়ে প্রধান হতে পারতো, মেম্বার হতে পারতো। কিন্তু এক দলের মানুষের কাছে প্রচার করে সিপিএমের ব্যাগ লাগিয়ে, সিপিএমের ঝান্ডা নিয়ে কাঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটটা নেওয়া হলো, আর ভোটের পর তারপর হচ্ছে দলেকে গুয়ামুল দেখিয়ে অর্থের জন্যে চলে গেল, এটা তো মানুষ নেই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद गोटा ও
গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब जाते हैं हम आगे की खबरों की ओर। शनिवार की सुबह को CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। शनिवार की सुबह को CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपस्थित माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर सुभाष सरकार, उनके साथ इलाके के पार्षद भाजपा के लखन घुरई तथा CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान के डायरेक्टर हरीश ईरानी, PRO अजय राय सहित वैज्ञानिक मौजूद थे। डायरेक्टर हरीश ईरानी ने शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर सुभाष राय सरकार को क्लिनिक स्टोरेज लाइन के बारे में बताया और एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से सूरज लाइन के अंदर माटी जम जाती है, जिसके कारण पानी वहां से निकल नहीं पाती है। इसे क्लिनिक करने के लिए पहले मनुष्य को नीचे उतारा जाता था, उसके बाद बांस के बाता द्वारा अंदर सफाई की जाती थी, जो सही नहीं होता था। सफाई करने के दौरान बहुत से सफाई कर्मी गैस के द्वारा मारे जाते थे। फिर 1-2 सप्ताह में माटी जम जाती थी, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। यह देखते हुए क्लिनिक मशीन बनाई गई है, जिसके द्वारा मनुष्य को अब नीचे नहीं उतरना होगा।
इस मशीन के सहारे स्टोरेज लाइन में जमे माटी को आसानी से निकाला जाएगा। প্রতি বছর আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় প্রচুর ডেঙ্গুতে প্রচুর লোক মারা যায়। যদি আমার ড্রেন পরিষ্কার থাকে তাহলে PV News। काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। काजोड़ा एरिया के जामबाद ओसीपी में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में पानवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया विधानसभा के विधायक व केकेएससी के महासचिव हरेराम सिंह, INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक और रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान बीर बहादुर सिंह, एरिया सचिव घनश्याम राम, एरिया कार्मिक प्रबंधक संजय भौमिक आदि को सम्मानित किया गया। सभी को उत्तरी मानपत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजय पात्र, MD सदरुद्दीन हुसैन, दीपू पाल तथा अन्य नेतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन में केकेएससी नेता अजय पात्र, चंदन पाल, जीवन मंडल, कैलाश राजभर, सांता दास, जामबाद कोलियरी, केकेएससी शाखा सचिव श्याम सुंदर राजभर आदि ने अहम भूमिका निभाया। सौभाग्य हमारे जिला INTTUC सभापति तरुण तुर्की नेता, आशा आकांक्षार प्रतीक भातृसम अभिजीत घटक, मध्यमणि अभिभावक, सबार नेता कोयला खदान श्रमिक कांग्रेसेर लड़ाकू श्रमिक नेता, जिन्हें बयस के बुझते दें ना, जिन्हें जामुड़ियाते CPM BJP सबाई के पर्यदस्त करे 44 बछर पर ওখানে তৃণমূলের পতাকা উড়িয়েছেন সেই হররাম সিংজি আছেন। জামবাদের আমাদের ইউনিটের প্রেসিডেন্ট জীবন মন্ডল, আর সেক্রেটারি চন্দন পাল, এরিয়া সেক্রেটারি আমাদের ঘনশ্যাম ভাই, আর প্রেসিডেন্ট হলো অজয় কই অজয় ওখানে
আমাদের এরিয়া সেক্রেটারি অজয় পাত্র, এরিয়া প্রেসিডেন্ট অজয় পাত্র, এবং মঞ্চে আছে আমার সরকার হবে না, বিজেপি সরকার হবে। অনেকেই পাঁচিলের ওপর চেপেছিলেন যে যেদিকে 200 পার হবে সেদিকে ঝাঁপিয়ে যাবে, কিন্তু বাংলার মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 2011, 2016, 2021 তিনটে নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি দলকে তৃণমূল কংগ্রেসকে 200 পার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হ্যাট্রিক করিয়ে তৃতীয়বারের জন্য প্রধান মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন যে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের জন্য শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জি ভাবেন। আজ যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, তিনি শুধুমাত্র আম্বানি এবং আদানির ছাড়া কারোর কথা ভাবেন না। আজকে বিশেষ করে ইসিএল এর মানুষের কাছে সেটা পরিষ্কার। এই কারণেই যে আজকে বিলম্বীকরণের নামে আজকে কোল ব্লকগুলো প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে, আজকে অনেক ইসিএল এর কোলিয়ারিকে প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज राजाबाद जूनियर मैक्स दीवाना बना दे क्लब की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 89 नंबर वार्ड स्थित बेलगंज के किसान शॉप के मैदान में आयोजित किया गया। राजाबंद जूनियर मैक्स दीवाना बना दे क्लब की तरफ से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शनिवार रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित बेलगंज किसान शॉप के पास मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट ने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को 4000 रुपए नगद और ट्रॉफी दिए गए। वहीं रनर अप टीम को 2000 रुपए नगद और कप दिए गए। इस टूर्नामेंट में रानीगंज टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान, कैसर हयात उपस्थित थे। इसके अलावा एमडी सरफराज, अकबर खान, आदिल खान, अजहर शेर, सोहेल अनवर भी मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ ग्राउंड में, कौन ग्राउंड में? बेलगाछ ग्राउंड में हम लोग का एक तो टूर्नामेंट हुआ, नॉकआउट टूर्नामेंट, 1 डे टूर्नामेंट है, डे गेम है, जिसका एंट्री प्राइस खूब ही कम है और यहाँ प्राइस भी ठीक ठाक ही है। तो बाहर बाहर से टीम आया। कितना टीम पार्टिसिपेंट? कितना टीम? 16 टीम का पार्टिसिपेंट है और उसमें 4000 रुपये प्राइज है, फर्स्ट सेकेंड है 2000 रुपये। मतलब कौन कौन एरिया से टीम आया है? आसनसोल से है, पट्टा नगर से, दुर्गापुर से है, सब आसपास का लोकल एरिया से सब जगह से टीम आया हुआ है। कितने उड़ा हो क्या इनाम है? ट्रॉफी है प्लस 4000 कैश है। रनर टीम को? रनर टीम का 2000 कैश प्लस ट्रॉफी। आपका नाम? मेरा नाम एमडी सरफराज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।